desperate for you. I surrender. मेरे साथ यशायाह 43वां बाब और उसकी तारीफ और 21वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो के साथ। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आमीन। दोबारा पढ़िए, फिर सुनिए। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें। आमीन। यशायाह 43:21 के अंदर पूरी कायनात, पूरी दुनिया, बिलखसूस इंसान के बनाने का मकसद हमें यहां मिलता है कि खुदा का क्या है। दुनिया में जब इंसान आता है, हर एक अपने माँ बाप के जब घर में पैदा होता है, उसके बाद हर एक का अपना विजन, मिशन, मकसद होता है जिंदगी बसर करने का। लेकिन बाइबल के अंदर एक ही मकसद बताया गया है कि मैंने इन लोगों को, आपको, दुनिया को, आदम हवा को, उसकी नस्ल को इसलिए सिर्फ बनाया को मेरी हमद करे। आमीन। आपका शोभा कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आपकी शख्सियत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन याद रखें जमीन पर एक ही मकसद है कि हम खुदा की इस्ताइश, हमद करें ताकि हम उससे राजी करें, उसकी रजा में जिंदगी बसर करें। इसका मतलब प्रेज एंड वर्शिप का मतलब है कि जो कुछ खुदावंद ने हमारे लिए किया है, जो कुछ खुदावंद ने हम पर मेहरबानियां की है, जिस वजह से हमें उसने बनाया है, हमें सांस, जिंदगी, बरकतें, निजात का काम हमारी जिंदगी में हुआ है, हम इसके लिए शुक्रगुजारी, हम दोस्तना हमेशा करते रहे। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी इस्ताइश करता हूँ कि मुझे तूने इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा, भेजा, कायम किया, ये बरकत दी, वो बरकत दी, ये इस तरफ वजह से मैं काबिल हूँ, मैं एजुकेटेड हुआ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फक्त इसलिए कि तेरी हमदोसना करूँ। आमीन। आज जब नेक्स्ट सेशन हम लेने को है, याद रखें ना कि सिर्फ ये खुदा के सजिंदे, खुदा के परस्तार आज हमारे दरमियान हम करेंगे, बल्कि आपने भी अपनी रूह के अंदर इसका कन्फेस करार करना है। अगर आप ना इस बात का करार करें, वो तो करके चले जाएंगे, लेकिन बरकतें आगे हमारी जिंदगी में मुंतकिल होना उनका नामुमकिन और मुश्किल होगा। इसलिए आपने भी इस बात के लिए करार करना है, अपने अंदर इश्तियाक, तड़प, चाहत रखनी है, गुनगुनाते, तालियां बजाते रहना है, करार करते रहना है, और हर रोज जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह, शाम, दोपहर शुक्रगुजारी, हमदोसना करते रहना है। एक ही मकसद है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी, अब सेकंड कैसे हमद करनी है, यूना चौथे बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया 23-25 आयत, वो वक्त आता है बल्कि अभी बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से परस्तश करे। अब आपने रूह में, सच्चाई में रहकर परस्तश करनी है। सच हक खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद मैं सच्चाई से तेरी वर्शिप करूंगा, और जब आप ये दो काम करेंगे फिर तीसरा काम क्या होगा? जब आप हमद करेंगे, जब आपकी ज़बान होंठ करार करेंगे, जब आपके हाथ हिलेंगे, जब आपके दिल के अंदर शुक्रगुजारी होगी। खुदा तेरा शुक्र हो, आज जो कुछ शाहीन मेहंदी भाई गाएं, जो कुछ भाई दाइम गाएं, हम भी उसी बिलीव, उसी स्पिरिट के अंदर गाएंगे, उसी मान में रहेंगे। आमीन। क्योंकि अगर वो मान में गाते रहें, आप सिर्फ सुनते रहें, बेसिकली म्यूजिक आपकी स्पिरिट के अंदर एक जुम्बश पैदा करता है, लेकिन जब आप ईमान के साथ उसको कबूल करके गाते हैं, बंधन जुए टूटते हैं। फिर तीसरा काम क्या होता है? ज़बूर 22-3 आयत के अंदर लिखा है, वो कदूस है, खुदावंद तू कदूस है क्योंकि तू बनी इस्राएल की हमदोसना पर तख्त नशीन होता है। आमीन। जब आप रूह सच्चाई से परस्तिश करेंगे, जब आप हमदोसना करेंगे, फिर खुदा वहां मौजूद होगा। फिर क्या होगा? बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, हीलिंग होगी, परेशानियां जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, नाकामियों आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि खुदा मौजूद है। और खुदा कहाँ मौजूद होता है? जहाँ रूह सच्चाई से इबादत होती, परस्तिश होती है, जिसके
جو دل کے ساتھ ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اعمال 16 باب کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. پال اور سلاس جب جیل میں تھے, جی آدھی رات کے وقت حمد و ثنا کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, یکا یک لکھا ہے کہ زلزلہ آیا, قید خانہ کی نیو ہل گئی, قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئیں اور لوگ ذات ہو گئے. آمین. ایسی ورشپ جب آپ روح سچائی سے کریں گے, ایمان سے, لو سے, پیشن سے, پاکیزگی سے کریں گے, تو آپ کے بندھن کھلیں گے, آپ کے لیے دروازے کھلیں گے, آپ کی زندگی کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. یس, خدا حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا, آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی, آپ پہلے کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ جنگ, بیماری سے, غربت سے لڑ رہے ہیں, اپنا مستقبل بڑھانے کے لیے, چینج کرنے کے لیے دن رات کوشش ہے, لیکن اگر خداوند نہ ہو, اگر خدا کی ذات آپ کے ساتھ نہ ہو, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا 15 باب کے اندر, تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو آج میری دعا ہے کہ آپ بھی اسی اسپرٹ میں رہ کر حمد و ثنا کو سنیں, پھر آپ دیکھیں گے برکتیں کیسی آئیں گی. آمین. اور آج رات آپ کی زندگی میں ایک نئی رات, ایک تبدیل شدہ رات اور ایک گواہی کی رات ہوگی, اور آپ کی زندگی پہلے کی طرح نہیں رہے گی, میرا ایمان ہے. جب کلام میں لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر, کلیسیا کی حمد و ثنا پر, ایمانداروں کی حمد و ثنا پر تخت انتھرونڈ ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, تاکہ آپ کے لیے کام کرے, دشمن کو روکے, آپ کو بلیسنگ دے, آپ کو اپنے گلے سے لگا لے. بڑی خوبصورت لکھا جو میرے کلام پر عمل کرتا, جو میرے حکم پر. خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر فرمایا, میں اور میرا باپ آئیں گے اور ان کے ساتھ سکونت کریں گے. آمین. کیا کریں گے؟ آج خدا یہاں موجود ہے, میرا ایمان ہے. آئیں, تیار ہو جائیں. جب ورشپ کے بعد, ساری ورشپ کے بعد, آج اسپیشلی میں آپ کے لیے پریئر کروں گا, دعا کروں گا. میں ایمان میں دیکھ رہا ہوں خدا آپ کے لیے نئے کام کرنے کو ہے. لکھا ہے یسایا کی کتاب کے اندر, دیکھو میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں. آمین. نیا کام, نیو ورک آپ کی زندگی کے اندر خدا کرنے کو ہے.